Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti najvažnije vitamine koji igraju ključnu ulogu u zaustavljanju sprečavanja gubitka kose i potiču vam rast guste, snažne kose. Veliki broj uzroka gubitka kose ima vezano za svakodnevnu prehranu i kroničan nedostatak bitnih nutrijenata. Osim toga ću vam preporučiti kako ćete ove vitamine uzimati na najjednostavniji mogući način da bi spriječili one najčešće uzroke problema vezanih sa gubitkom kose. Izgled kose igra važnu ulogu u fizičkom izgledu i samopouzdanju osoba. Pa može biti ponižavajuće doživjeti gubitak kose, pogotovo kada se čini da ne možete ništa učiniti po tom pitanju. A jeste li znali da postoje dodaci prehrani i bitni vitamini za rast kose? Zapravo loša prehrana, uključujući nedostatak vitamina, glavni je čimbenik gubitka kose. Vitamini za rast kose prirodni su lijekovi protiv gubitka kose, koji djeluju na rješavanje korijena problema, poput regulacije razine hormona ili borbe protiv oksidativnog stresa, koji se povećava sa godinom. 80% osoba nakon 50. godine ima gubitak kose. Industrija njege kose zna da potrošači imaju veliku želju spriječiti gubitak kose, pa vam nude razne kemijske preparate koji vam nikada neće pomoći. Prije nego što potrošite novac na još jedan proizvod koji bi vam mogao razočarati, pokušajte prvo koristiti ove dodatke prehrani i vitamine za rast kose. Mi smo tako toga svijesti, gubitak kose veliki problem, specijalno nakon 50. godine. Muškarcima je to praktično 80-90% osoba radi gubitka bitnih hormona u tijelu muškarca, ali i nedostatka vitamina i puno toga, ali u zadnjih 10-20 godina abnormalni broj žena ima visoki gubitak kose nakon 45-50. godine. Razlozi su nešto drugoga tipa. Naravno, industrije to znaju, zarađuju milijarde prodavajući vama loše dodatke prehrane, loše takozvane preparate za kosu, vi to sve kupujete, smeće abnormalno, ali Bože moj, tu su da svi zarade abnormalno novcima na vašemu neznanju. Međutim, ja sam tu da vam apsolutno pomognem. Istina je da je gubitak kose složen proces koji uključuje različite genetske, hormonalne i okolišne mehanizme. Baš kao i naša koža, folikul, tlak podložan je unutarnjem i vanjskom starenju. Unutarnji čimbenici uključuju naše genetske i epigenetske mehanizme, a vanjski čimbenici uključuju pušenje i ultravioletno zračenje. Ponekad je gubitak kose posljedica i nedostatka vitamina. Srećom, nedostatak se može ispraviti dodavanjem hrane bogate vitaminima u vašu prehranu ili korištenjem dodataka prehrani. Neki vitamini imaju antioksidativna svojstva koje pomažu u borbi protiv vanjskih čimbenika gubitka kose, a neki vitamini pomažu tijelu uravnotežiti hormone, još jedan čimbenik koji zaustavlja rast kose. Jedan od onih, najlošijih stvari koje se jednostavno ne može popraviti, to je genetski faktor. Određeni broj osoba ima u genetici upisano gubitak kose i tu se jako malo može napraviti. Međutim, jako blizu gore razlozi zašto vi imate gubitak kose bit će kroničan nedostatak vitamina i minerala, naravno i hormonalna neravnoteža. To konkretno znači problemi recimo sa štitnjačom, problemi sa stresom, anksioznošćom, depresijom ili specijalno sa nečim što se naziva nadbubrežna žlijezda. Nadbubrežna žlijezda vam je žlijezda koja vam je odgovorna za normalan balans hormona stresa. Međutim, vi ako imate abnormalnu količinu stresa u vašem tijelu, moramo to početi balansirati. Koji vitamini sprečavaju gubitak kose i potiču rast kose? Prvo, vitamini B kompleksa, biotin i B5. Biotin i pantotenska kiselina, vitamin B5, korišteni su kao alternativni tretmani za gubitak kose, a pokazali su se važnim vitaminima za rast kose. Biotin koristi kosi obnavljajući kosu koja je oštećena prekomjernim šamponiranjem, izlaganjem suncu, feniranjem, geliranjem, bojanjem. Vitamin B5 podržava rad nadbubrežne žlijezde što može potaknuti rast kose. Glavni znak nedostatka biotina je gubitak kose. Nedostatak može biti uzrokovan pušenjem, poremećajem funkcije jetre, čak i trudnoćom. Da biste spriječili gubitak kose i povećali snagu kose, uzimajte visoko kvalitetne dodatke prehrani sa vitaminima B skupine ili jedite hranu poput jaja, govedine, piletine, avokada, mahunarki, orašastih plodova i krumpira. Nevjerojatno je samo koliko industrije ljepote
i kose ili kako god vas maltretiraju svaki dan, specijalno vi žene, šta stavljate na kosu, to je katastrofa. Koja je količina boja, koja je količina šamponiranja, gelova, lakova za kosu, dakle to je apsolutno nevjerojatno da uopće čovjek ima kosu nakon tolike količine štetnih kemikalija. Veliku ulogu u tome će igrati vitamini B skupine, biotin, pantonska kiselina vam apsolutno trebaju svaki dan. Drugo će biti vitamin C. Studije pokazuju da oksidativni stres igra glavnu ulogu u procesu starenja. Slobodni radikali su vrlo reaktivne molekule koje mogu izravno oštetiti stanične strukture membrane, lipide, proteine i DNK. Sa godinama se povećava proizvodnja slobodnih radikala i smanjuje se količina antioksidativnih enzima koji brane tijelo, što dovodi do oštećenja staničnih struktura i starenja kose. Djelujući kao antioksidans, vitamin C bori se protiv oksidativnog stresa, koji pridonosi gubitku kose. Kako bi se borili protiv oštećenja slobodnih radikala i zaštitili kosu od starenja, idete namirnice sa vitaminom C, poput naranče, crvene paprike, kelja, prokulice, brokule, jagode, grejpa i kivija. Ovo je kod dodataka prehrane koji vam treba od 500 do 1000 mg dnevno. Da ovo još malo bolje shvatite. Mi kad smo mlađi, mi puno toga možemo prevenirati, jel tako, moji dragi gledatelji? Loša prehrana, loš način života, alkohol, cigarete, kad si 20 godina, nekako to ide. Međutim, danas je to situacija potpuno suprotna za kad pređete 40, 50 godina pa nadalje. U međuvremenu imate desetljeće uništavanja svoga tijela lošim načinom života i što je danas nešto nevjerojatno bitno za reći, to će biti apsolutno loša prehrana. Sad zamislite da ste cijele svoje 20, 30, 40 jeli većinu onoga što kupite u dućanima. I tekako dobro ste svjesni da ovi dućani koje mi danas kupujemo hranu, to je najmanje, ajmo tako reći, kvalitetno. Daleko najveći broj hrane i namirnice koje mi kupujemo krcata je konzervansima, umjetnim bojivima, hormonima, herbicidima, pesticidima, tisuće kemikalija mi samo ubacujemo u naše tijelo svaki dan. I još vas natjerali za Boga miloga da jedemo 3, 4, 5 puta dnevno. Jer Bože moj, tko bi zarađivao kad bi mi jeli 1 do 2 puta dnevno kada naše tijelo najbolje funkcionira? To vam sve znači prevedeno da vi u vaše tijelo uz lošu hranu i onda sve to zaljivamo sa lijekovima, stvaramo abnormalnu količinu nečega što se nazivaju slobodni radikali. Slobodni radikali su vam sitne mikroskopske molekule koje su u vašem tijelu i ulaze u sve vaše organe i uništavaju organe. Dakle, oni se oksidiraju u našem organizmu i uništavaju srce, pluća, mozak, jetru, probao kako god. Dakle, jer je to u lošoj hrani, jer je to u lijekovima i puno drugih situacija. Opet, tu veliku ulogu igra vitamin C, koji je jedan od najsnažnijih načina sprečavanja tog oksidativnog stresa, odnosno uništavanja tih sitnih molekula koje vam uzrokuju bolesti. Zato vam treba vitamin C za zdravlje vaše kose. Treći će biti vitamin D. Folikuli dlake su vrlo osjetljivi na hormone. A vitamin D je hormon koji igra važnu ulogu u homeostazi kalcija, imunološkoj regulaciji i diferencijaciji raznih stanica. U zdravstvenom svijetu dobro je poznato da se alopecia areata obično nalazi u bolesnika sa nedostatom vitamina D, rahitisom, otporom na vitamin D ili mutacijom receptora vitamina D. Istraživanje sugeriraju da su nedovoljne razine vitamina D uključene u razne autoimune bolesti, uključujući alopeciju areatu. Izravno izlaganje suncu najbolji način apsorpcije vitamina D. Plus možete detoksicirati svoje tijelo sunce. Izlažite se suncu svaki dan 30 do 60 minuta kako biste apsorbirali oko 10.000 internacionalnih jedinica prirodnog vitamina D. Kako biste povećali razinu vitamina D s izvorima hrane, jedite hranu bogatu vitaminom D. Poput skuše, jegulje, lososa, bijele ribe, sabljarke, gljive majtake, recimo portobello gljive, gljive, recimo jaja su izvor vitamina D. Međutim, tu je veliki problem i specijalno nakon što smo 50 godina, moji dragi gledatelji, mi se jako malo izlažemo suncu i što je još gora situacija. I ovo je opet specijalno bitno za starije osobe koji najčešće imaju gubitak kose. Mi sve te minerale i vitamine daleko lošije apsorbiramo u našem tijelu, čak kad ih uzimamo u najkvalitetnijim formama. Dakle, nije isto kada vi pojedete visoko kvalitetnu hranu sa 20 godina, pa u toj hrani uzmete minerale i vitamine i isto sa 50 ili 80 godina.
Nama značajno opada razina apsorpcije vitamina, minerala u tijelu nakon što smo stariji. I tu nam onda isto izuzetno veliku ulogu igra da te vitamine i minerale unosimo svaki dan. Jer morate biti svjesni, mi praktično niti jedan mineral, vitamin, osim vitamina D, koji se putem sunca apsorbira na našoj koži, ne možemo ga stvoriti. Dakle, naše tijelo nema načine i izvore vitamina i minerala. A vitamini i minerali utječu na tisuće procesa zašto smo mi zdravi. I mi kada godinama jedemo lošu hranu, godinama pijemo lijekove, uništavamo sve u našem tijelu koje djeluje na apsorpciju i funkciju vitamina. Specijalno što smo stariji i onda imamo problema sa naravno gubitkom kose. Zato igra veliku ulogu da mi svaki dan unosimo te minerale i vitamine i onda će se naše tijelo apsolutno preporoditi. Što dakle uzrokuje gubitak kose? Prije svega loša prehrana, hormonalne promjene, obiteljska povijest, lijekovi, terapija zračenjem, trudnoća, poremećaj štitnjače, anemija, autoimune bolesti, sindrom policističnih jajnika, bolesti kože kao što su psorijaza, seboroični dermatitis, stres, dramatički gubitak težine i fizička trauma. Prevedeno znači genetska predispozicija, loša prehrana, kronični nedostatak ovih vitamina, kasnije minerala, hormonalne promjene su najgori razlog zašto imate gubitak kose. Ovo sve možete nadoknaditi sa visoko kvalitetnom hranom, međutim rekao sam vam, mi u današnjem svijetu apsolutno smo u velikoj, praktično nemoguće jesti visoko kvalitetnu hranu. I šta onda moramo razmišljati? Mi u naše tijelo moramo unositi apsolutno i vitamin, i biotin i pantotensku kiselinu, i vitamin C i vitamin D. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanjem. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji mi je dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona plus 385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijeloga svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite, prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.